Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli na sat francuskoga jezika za 7. razred. Tema naše lekcije je moj glazbeni portret. Danas ćemo pričati o jednom francuskom pjevaču pod nazivom Grand Corps Malade. Bonjour chers élèves et bienvenue. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est mon portrait musical. On va parler d'un chanteur français qui s'appelle Grand Corps Malade. U današnjoj lekciji moći ćete razumjeti kratki i jednostavni govoreni tekst o životu jednog umjetnika. Moći ćete nabrojiti nekoliko činjenica iz njegovog života. Koristit ćete se novim vokabularom i jednostavnim jezičnim strukturama. Primjenjivat ćete jednostavne strategije slušanja, čitanja i govorenja. Samostalno ćete se koristiti raznim uređajima i programima. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de. Danas će vam trebati un ordinateur, une tablette, un portable, un accès à l'internet, un cahier et un stylo. Important, vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Važna obavijest, u svakom trenutku ovu lekciju možete zaustaviti i ponovo pokrenuti. Grand Corps Malade, entre le sport et l'islam. Između sporta i islama. Carte d'identité. Prénom et nom, Fabien Marceau. Profession, artiste slameur. Lieu de naissance, Saint-Denis, la banlieue au nord-est de Paris. Date de naissance, le 31 juillet 1977. Passion, la musique et le sport. Son éducation, le bac, le diplôme en sciences et techniques des activités physiques et sportives, le diplôme en management sportif. Sa passion de sport. Le sport est sa passion depuis son enfance, surtout le basket. Sport je njegova strast već od djetinjstva, a naročito košarka. Il a joué dans les équipes de basket d'Aubervilliers, de Nanterre et de Saint-Denis. Igrao je za košarkaške momčadi navedenih gradova. Son accident. Njegova nesreća. En 1997, il a fait un plongeon dans une piscine pas assez profonde et s'est blessé à la colonne vertébrale. 1997. godine skočio je u nedovoljno dubok bazen i ozlijedio je kralježnicu. Il est resté 3 mois dans le coma et s'est réveillé entièrement paralysé. Bio je u komi 3 mjeseca, iz koje se probudio potpuno paraliziran. Après 2 ans de réhabilitation médicale, il a commencé à marcher, mais avec l'aide d'une canne. Nakon 2 godine medicinske rehabilitacije, počeo je hodati, ali uz pomoć štake za hodanje. Pourquoi le nom Grand Corps Malade? Odakle ime Grand Corps Malade? En référence à son handicap et à sa grande taille, 1,96 m, il a pris le nom de scène de Grand Corps Malade. Referirajući se na svoj handicap i na svoju visinu, visok je 1,96 m, uzeo je scensko ime Grand Corps Malade, što bi značilo u doslovnom prijevodu veliko bolesno tijelo. Sa carrière musicale. Il a écrit ses premiers textes à l'âge de 15 ans. Dakle, imao je 15 godina kada je napisao svoje prve tekstove. Le genre musical qu'il préfère est le slam, une forme moderne de poésie. Glazbeni žanr kojeg preferira je slam, što je zapravo jedna moderna forma pjesništva. Les textes de ces albums sont soit a cappella, soit accompagnés d'une mélodie minimaliste.
tekstovi njegovih albuma su ili a cappella ili su popraćeni jednom minimalističkom glazbom. Il a publié 7 albums et ses chansons sont très connues, surtout dans le monde francophone. Izdao je 7 albuma i njegove pjesme su jako poznate, a posebice u frankofonom svijetu. Quels sont les sujets de ces chansons? La religion, la tolérance, contre le racisme et l'injustice, l'amour pour ses proches, la famille, la vie dans la rue, l'amour interdit, la vie des immigrés. Dragi učenici, na redu je vaš prvi zadatak. Activité 1. La vie de grand corps malade. Riješit ćete jednu igru koja se nalazi na poveznici bit.ly koju vidite na svojem ekranu. Dakle, igri ćete pristupiti na način da ćete prepisati ovu poveznicu u vaš internetski preglednik ili jednostavnije, skenirat ćete QR kod kojeg također vidite na svojim ekranima. QR kod možete skenirati pomoću raznih aplikacija, primjerice Snapchat ili Viber. Bonne chance! Quelques chansons de Grand Corps Malade. Evo neke od pjesama koje preporučujem da poslušate. 4 saisons, Dimanche soir, Inch'Allah, Je t'aime, 15 heures du matin, Mesdames. Njegove pjesme vrlo su poučne, zabavne i prepoznat ćete brojne riječi i izraze iz francuskog jezika. Activité 2. Écoutez la chanson Pocahontas. Druga današnja aktivnost. Poslušajte pjesmu Pocahontas. Pjesmi ćete pristupiti putem bit.ly poveznice koje vidite na svojem ekranu. Dakle, morate prepisati bit.ly poveznicu u svoj internetski preglednik ili jednostavnije očitajte QR kod. Poslušajte pjesmu, pogledajte video jer nakon toga slijedi nova aktivnost. Uživajte! Activité 3. Cette chanson parle de quel sujet? De son accident, du basket, des souvenirs d'enfance, des petites choses de notre quotidien, du racisme, du temps qui passe, de la famille. O čemu govori ova pjesma? Pa idemo redom. De la famille, oui ou non? Oui, bien sûr. Des souvenirs d'enfance, sjećanja na djetinjstvo? Oui. Du racisme? Ben non. De son accident? Non. Du basket? Non. Du temps qui passe? O vremenu koji prolazi? Oui. Des petites choses de notre quotidien. O malim stvarima koje čine našu svakodnevicu. Oui ou non? Bah oui. Activité 4. Extrait de la chanson. Trouvez au moins 5 mots liés à l'école. Pred nama je jedan isječak iz pjesme koju ste upravo slušali. Vaš zadatak je pronaći najmanje 5 riječi koje su vezane za školu. Ja ću pročitati cijeli isječak, potom vi zaustavite video i pronađite najmanje 5 riječi koje se vežu za školu. On attend sans impatience les premiers devoirs à la maison, les premiers stress de contrôle, les boules au ventre à l'horizon, les premiers mots dans le carnet pour les tarés quand ils s'amusent, les premières mauvaises notes pour les carrés de l'hypoténuse. On redoute un peu quand même le cartable de 20 kilos,
cahier à spirale intercalaire, trousse qui déborde de stylo. Activité 5. Lisez l'extrait de la chanson de la page précédente, enregistrez-le et envoyez l'enregistrement à votre prof. Dakle, vaš sljedeći zadatak je da pročitate isječak iz pjesme koji se nalazi na prethodnoj stranici, da se snimite i da pošaljete svoju snimku vašem profesoru ili profesorici francuskog jezika. Snimku možete poslati na nekoliko načina, a jedan od najjednostavnijih je putem Vocaroo aplikacije, čiji QR kod vidite na svojim ekranima. Bon courage! I za sam kraj današnje lekcije razmisli o lekciji i napiši 3 zanimljivosti koje si danas naučio ili naučila, 2 nove riječi ili izraza, jedno pitanje o nečemu što ti nije jasno u ovoj lekciji. Hvala na vašoj pažnji i doviđenja. Merci de votre attention et au revoir.